السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على لو كالكول فيكتوريال. Alors هذا l'exercice numéro 2. Alors l'exercice هو هذا كيقول لنا soit A, B, C un triangle. Premièrement, construire les points P et Q tels que AP, le vecteur AP est égal à 5 demi AC plus 3 demi CB. Et séculant est égal à moins 2 AC plus 1 demi AB. Deuxièmement, montrer que le point B est le milieu du segment péculant. Pour gagner du temps, j'ai déjà construit هاد les points هادو ولكن غنبينو كيفاش درنا حتى تنشأناهم. إذا pour construire le point P, on a le vecteur AP, c'est-à-dire de A vers P. Je dois me déplacer de A vers P. Alors, tout d'abord, on va dire 5 demi AC. Alors, je vais dire A vers C. Alors, AC, on va dire on va dire 1 demi AC, donc 1 demi AC, après, غادي ندير 5 خطرات هاد لا ديستونس هادي. دونك 1 demi, 2 demi, 3 demi, 4 demi, 5 demi. كنوصل هنا غنزيد ليها 3 demi CB. غنزيد ليها 3 demi de C vers B. Alors C vers B إذا انطلاق من C لعند B، ولكن غادي نقسمها على جوج ونضرب في 3 ونجي لهنايا نجيب هاد لو فيكتور هذا 3 demi CB نجيبو على هاد النقطة هادي اللي وصلنا ليها اللي هي 5 demi AC. Alors غيكون parallèle à CB. Donc غادي ندير 1 demi, 2 demi, 3 demi غتعطيني هاد لو بوان هذا. Alors deuxième point هو Q ou la Q. Donc خصني ندير هو الأول moins 2 AC. Alors moins AC ça veut dire CA. Donc AC de A vers C, moins AC c'est de C vers A. Donc on va dire 2 fois CA. Voilà, 1 CA, 2 CA. وغادي نوقف هنا. وعاد نزيد ليها 1 demi AB. AB هو هذا. Donc غندير 1 demi de AB وغنديرو en parallèle مع AB غنديرو غندير ديبار من هاد لو بوان اللي وصلنا ليه اللي هو موان 2 AC يعني 2 CA وغندير اون باراليل لعند دونك اون باراليل وغندير النقطة ديالي هي كيو. فوالا هنا عندي بي. هذه هي لا كونستركسيون ديال لا فيغور. ودابا قال لينا il faut montrer deuxièmement il faut montrer que le point B est le milieu du segment péculant. Alors, le milieu du segment péculant, cela veut dire quoi? Cela veut dire que P et B, et Q sont alignés. وغادي نشوف باش نشوف واش عندي صحيح في هاد لا فيغور اللي درت انا دابا، واش عندي سميتو ديالي صحيح ولا لا. فوالا ملي كندير لا ريغل كنشوف بان هاد لي 3 points sont alignés. Donc, je suis dans le bon chemin et je vais continuer. Voilà, d'abord on va démontrer que B est le milieu du segment péculant. Alors pour démontrer que B est le milieu du segment péculant, je vais dire B, P plus B culant. Alors, باش نبين بأن B est le milieu de P culant, si نلقى هاد la somme هادي ديال les deux vecteurs est égale au vecteur nul. Voilà. Il faut démontrer ceci. Il a bien dit, donc, B est le milieu du segment péculant. B, P, plus B culant est égal. هنا عندي deux données. هنايا عندي AP est égal à 5 demi AC plus 3 demi CB. On dit C culant est égal à moins 2 AC plus 1 demi AB. Alors, je vais غادي ندخل بين B و A غنستعمل لا غولاسيون دو شال وغندخل A، وبين B و كولون غندخل C باش يعطيني C كولون هنايا، وهنا غيعطيني AP،
ونستعمل هاد لي دوني هادو باش يمكن ليا نبسط ونشوف شنو غيعطيني. بي ا غندخل ا بين بي بي ا بلس ا بي plus BC plus CQ. Bon, la CQ long est égal. Alors BA, غنخليها كما هي plus d'abord en développé a dit. AP a dit que l'expression telle qu'elle est, telle qu'il nous a été donnée. Donc 5 demi AC, on dit 5 demi AC, 5 demi AC. Plus 3 demi CB plus, alors BC, plus moins 2 AC plus 1 demi AB est égal. Voilà. Alors, on dit BA plus 1 demi AB plus 5 demi AC moins 4 demi 2 AC 4 demi 2 AC plus 3 demi CB plus BC. Alors, est égal. Alors, BA, il y a moins AB. Alors, moins AB plus 1 demi AB est égal à moins 1 demi AB. Moins 1 demi AB. Voilà. Donc, on a calculé d'abord. Donc, 5 demi AC moins 4 demi AC plus 1 demi AC. Plus, alors 3 demi CB plus 2 demi BC. Alors, 3 demi CB, ça veut dire moins 3 demi BC plus 2 demi BC, donc moins 1 demi BC, donc plus moins 1 demi BC. Voilà, est égal. Alors, donc, factoriser, donc on va factoriser par 1 demi. On a moins AB, ça veut dire BA, plus AC. Alors, moins 1 demi, on a atteint BC, factorisé par 1 demi, il y a moins BC, donc CP, plus CP. Voilà. Est égal 1 demi. Alors, BA plus AC, il y a BC, plus CB, est égal 1 demi BB, qui est égal au vecteur nul. Donc, à ce stade, Radingolo, d'où, là donc, B et le milieu de péculon du segment péculon. La PQ. Voilà. Voilà. C'est ainsi que prend fin cette vidéo. نتمنى أنكم استفدتم معنا، نتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.